Ang aton ebanghelyo parahan ika napulo kag usa nga Domingo hang katuigan ang tuig ay sumalakan San Mateo kapitulo 9 versikulo 36 ngadto itong kapitulo 10 versikulo 8. Han pakakita ni Jesus ang damo nga mga tawo naluoy gud hiya haira tungod kay mabiduon ngan makaluluoy manhira sugad hin mga karnero nga oray magparangno. Sanglit ginsiring niya ang iya mga tingun-an, damo in aranihon kundi guti ay la in mga mag-arani. Pagampo kamo hantag adaahan aranihon nga padad-an niya hin mga mag-arani nga magtitirok han ira ginani. Gintirok ni Jesus aniya 12 nga mga tinun-an nga gintagan hira hingahom hin pagpaiwas han magraot nga mga espiritu han pagtambalan nga tanan nga sakit. Amo ini ang mga ngaran han 12 nga mga apostoles. Ansyahan ni Simon nga ginngaranan kan Pedro nga naniya bugto hi Andres. Ni Santiago nga naniya bugto hi Juan nga mga anak ni Zebedeo. Hi Felipe nga ni Bartolome. Hi Tomas nga ni Mateo nga parasukot hin buhis. Hi Santiago nga anak ni Alfeo nga ni Tadeo. Hi Simon nga bayani nga ni Judas Iscariote nga naglingo kan Jesus. Hinsugon ni Jesus ini nga 12 upod ini nga mga tugon ayaw kamo pagkadto han bisan ano nga tuna han mga hentil o bisan ano nga bungto han Samaria lugod kadto aniyo ang nagkawawara nga mga karnero han katawhan han Israel lakat kamo nga ipasangyaw nga hirani na ang ginhadian han langit tambala ang mga magsakit banhawa ang mga minatay linisi ang mga sanlahon ngan pagawsa ang mga yawa. Kinmarawat kamo nga waray pabay diha iyo sanglit hatag man kamo nga diri kamo magpapabayad. Kabugtuan ang maupay nga sumat han atong katalwasan pagdayawon ka Kristo. Baraan nga taknayo nga tanan. Nabalik nga kita itong tinatawag nga ordinary time haton liturgical calendar nga itong karuig signon. Ordinary time nga ni natutok kita diri hin usala nga misteryo han atong Ginoo Jesucristo kundi atong tinututukan aniya bug-os nga misteryo niya bug-os nga kinaiya niya bug-os nga pagkilala o pagpakilala aton nga niya na natutok kita han kan Jesus ka maluluyon. Diri pala maiha nakakita kitahan makangingirhat na nanhitabo tungod han linog nga magnitude kung diri ako nagsasayo magnitude 7.5 dito haton area hiton Sarangani province amin na nga nakita ta damo nga mga tao an nalisang nahadlok may da mga buildings kan mga balay nga nagkahibang kinita ison nga bugos ka kalibutan gud kinita ang dramatic nga makalilisa nga ka pagluros han usa nga baga tinatawag nato no usa nga popular nga karaunan diri nagkunalahingangad nan nga aniya building kinita nga diri sugad din kamarig-on. Itong kaluoy aton nga aton inaabat para hiton aton igasi mga Pilipino dito hiton nga lugar siguro may tatanding naton han kaluoy ni Jesus han mga tao nga iya ay naatubang nga an pulong pamanit para kamo hiton pinulungan ng Griego iton kaluoy nga gindi-describe pinulungan ng Griego splanki somai karuig sidngon nga ang kaluoy ni Jesus nati kang kudha sakob sugod na nati kang sakob han iya kalugaringon sugod bahit ti kang sakobit aton lawas tiyan tinae etc. Karug sigon hilarom gud ang kaluoy ni Jesus han mga tao nga sugad daw kuno hirahin ang mga karnero nga waray magmarangno. Ito ng kaluoy, ginpapakita ni Jesus nga diri la
diri lahayakan. Ini nga kaluoy yung pakita niya tungod kay iya ginpakaon ang mga tao pinaagyan iya mga tutdo. Ngan ginpakaon liwat ini niya kamayaanin tinuod nga tinapay. Pero iton ikatulong nga importante nga bagay nga ginbuhat aman iya pagpadarahan iya mga tinunan nga buhaton ipadayon ang iya ginbubuhat parang katawhan nga diri laan pinanginginano an mga pagkinahanglan na lawas kundi ang pagkinahanglan gihaponan kalag ang pagpaayos ang mga yawa ang pagtambal usaba nga pagpasabuta aton nga kita nga mga tinunan ni Jesus seryosohon taan tinatawagan simbahan na total human liberation nga diri lang kita nanginganano hiton kalag nanginganano kito hiton lawas diri malalaw kita nanginganano hiton lawas kundi hiton kalag karoig singon kapugusan na ako na hinulumduman nini dudo nga mga Santa Teresita Hanlisyo nga nagaampo dito sulod hinusa nga kumbento nga waringan inagawas-gawas para misyon ani mga pagampo sino iya inuupdahan iya mga buhat hingugma bisal adidahan sulod han kumbento ani mga binubuhat nga tikang hangugma niya para niya kasi mga madre ikaduha Mother Teresa Santa Mother Teresa han Calcutta nga kada aga nakadtuhiya na atubang iyahan Blessed Sacrament nga didahan misa iginampo niyan iya mga pagbubuhatan hin pagsirbi ang mga gigpupobrihi no ngan iya ini sinusundan pinaagi mismo han tinataw nga radical love ani paghalad han iya pagpaura pagpakaon han mga ginugutom pagtimangno hadton mga binayaan ini kaduduha ka pagtuan nga mga panaglitan nagpapahinom aton nga iton kaluoy han Dios hikita na yana ito nagdadarangan nagpapakita pinaagi mismo iton aton mga pagampo ngan iton aton mga buhat Diyos amay nga manuluyon pasaylo kami usahayan among kakulang hin kaluoy han amon ikasitao inautonta nga imo kami bag-uhon hasakuban amon mga kasing-kasing ug unahuna nga makita namon ang dagwan ni Kristo dida han mga kabugtuan nga nakikinahanglan. Ang ngaran ni Jesus nga amon Ginoo. Amen.